Prepárate para meditar en la palabra de Dios. Este es un estudio bíblico de las 14 epístolas del apóstol Pablo, con la explicación revelada por el Espíritu Santo en boca del apóstol Dr. Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Bienvenidos. Muchísimas bendiciones. Many blessings. Que la paz del gran Dios del universo sea con cada uno de ustedes. May the peace of the God of the universe be with each one of you. Que la vida suya sea como un árbol crecido en los atrios del Señor. That your life might be like a grown tree, fully developed in the gardens of the Lord. Que Dios tome tanto placer porque usted va a crecer para su santa gloria. May the Lord have lots of pleasure seeing you grow for his holy glory. Continuaremos con la carta primera a los Corintios. We will continue with the first letter to the Corinthians. En el capítulo anterior vimos que antes de esta primera carta ya Pablo había escrito otra. We already noticed, we saw before that prior to this letter being written, Paul had already written a previous letter. Y luego cuando estudiemos segunda de Corintios notaremos lo mismo. And then when we study the second letter of Corinthians, we will notice the same thing. De tal manera que Pablo le escribió 4 epístolas a los Corintios. In other words, Paul wrote 4 letters to the Corinthians. El padre ministerial que en el capítulo 18 de los Hechos The ministerial father that in chapter 18 of the book of Acts, Dios lo usa para plantar esa preciosa iglesia. the Lord used them to plant that precious church. Corinto, un lugar estratégico en el imperio, estratégico. Now, Corinth was actually a very strategic place in the empire. Y si en Corinto la iglesia hubiera llegado a vivir todo el reto divino, otra hubiera sido la historia del imperio. If the church in Corinth would have actually lived all that challenge, the divine challenge, the story would have been different. Por eso obligaba a Pablo a escribirles tanto, 4 cartas. And this is why Paul, he was obligated to write so much, in which he wrote 4 letters. Pero sufría porque ellos no querían crecer. But he suffered because they didn't want to grow. Es ahí en esta carta primera a los Corintios It is there where this letter, the first letter to the Corinthians, que se nos habla del hombre natural o animal o el hombre perdido. where we are spoken about the natural man or the animal man, the lost man. Se nos habla del hombre cristiano carnal We are spoken about the Christian man who is a carnal. y se nos habla del hombre cristiano espiritual. And we also get to know about the Christian man, that it's the spiritual man. El carnal evidentemente no percibe las cosas que son de Dios. The carnal man does not perceive the things that are of God. Sobre todo la sabiduría de Dios. Above all, the wisdom of God. Para que usted y yo nos podamos comprender bien, So that you and I might understand each other well. la vida silvestre, la vida vegetal, The wild life, the vegetable life, no entiende la vida animal. does not understand the animal life. La vida animal no entiende la vida inteligente. The animal life does not understand the intelligent life. Hay un límite para las plantitas, no pueden hacer lo que un gato hace. There is a limit. The plants cannot do what a cat can do. Hay un límite para los animales y un chimpancé, un gorila no puede hacer lo que un ser humano hace.
There is also a limit for the animals. For a chimpanzee, a gorilla cannot do what a human being can do. Un humano puede deleitarse en una música clásica, en un buen libro, una buena poesía. A human being can enjoy, take pleasure in a classical music, a poesy, and can enjoy it. Pero de igual manera, el ser humano no puede percibir las cosas que son del Espíritu Santo. But in that same way, the human being cannot perceive those things that are of the Holy Spirit. Porque el hombre está caído en pecado. Because man has fallen in sin. A menos de que nazca de nuevo y quiera crecer. Unless he is born again and he's willing to grow. Por eso veremos cuando estudiemos el capítulo 13, And this is why we will see when we study chapter 13, que Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba, juzgaba, pero como niño. and this is why Paul says, when I was a child, I would think like a child, I would act like a child, and I will reason like a child. Pero cuando dejé las cosas de niño, entré a la madurez. But when I left aside those things of childhood, I entered into maturity. Ahora, ¿cómo No. puedo yo saber que hay un cristiano maduro? Now, how can I know if there is a Christian, a mature Christian? Sencillo, Very simple. por el fruto del amor. By the fruit of love. No en un amor terrenal, sino el amor de Dios, el amor agape. Not by an earthly love, but by the love of God, the agape love. Es un amor más allá de las fronteras naturales. It is a love that is beyond the natural boundaries. Y Jesús dijo esto: así serán conocidos que ustedes son mis discípulos, And this is what Jesus said. And this is how the world will know that you are my disciples, en que os amáis los unos a los otros. in that which you will love one another. Luego escribió el apóstol Pedro Then Apostle Peter wrote, y dice: el amor borra multitud de faltas. and he says, love, it erases a lot of guilt. Oigo la voz del Señor a mi espíritu Today I heard the voice of the Lord to my spirit para decir en este estudio: nos urge dejar las cosas niñas en la fe to be able to say in this study, it is urgent for us to leave aside those childish things in faith. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, As an example, within the people of Israel, todos los niñitos hermosos no podían salir a la guerra. all the beautiful children, they couldn't go to war. A los 20 años era cuando ya podían salir a la guerra. It was until they were 20 years old in which they could go out to war. Pero tenían que llenar requisitos. But there were requirements that they had to fulfill. Conocer el líder de su tribu. Number one, know the leader of their tribe. Conocer la bandera de su tribu. Two, know the flag of their tribe. Y que no tuvieran defectos. And three, that they will not have any blemish. Que tuvieran un buen entrenamiento. Four, that they will have a good training. Y conocieran la posición que ocuparían en el ejército. And for them to know the position that they would carry within the military. Ahora bien, ya llegar a ser sacerdotes. Now to become a priest. Y esto para la tribu de Judá, perdón, de Leví, And this was meant for the tribe of Levi, únicamente. only for them. Dándonos a entender a nosotros: ¿quieres desempeñar un buen sacerdocio en tu vida cristiana? Making us known that if you want to develop a good priesthood within your Christian life, Tienes que estar muy ligado a la cabeza que es Cristo.
You have to be well attached to the head, which is Christ. Y tienes que estar muy suministrado del Espíritu Santo. And you must be well ministered by the Holy Spirit. Importantísimo. Very, very important. Pero quieres llegar a ser un anciano que pueda dar gobierno de Israel. But do you want to become an elder who will govern within Israel? Tienes que haber tenido una vida de buen soldado, una vida ejemplar en todos los sentidos, y entonces serás anciano. You have had to had a life of a soldier in Israel, and also a life of a good example, and then you would probably become an elder. Ay de ti, tierra, Oh, it's let there be about you, land, cuando los que te estén gobernando sean muchachos. when those that are governing you are young folks, Comedores de carne, bebedores de vino. eaters of meat and drinkers of wine. Dijo Isaías. That is what Isaiah said. Vemos la historia de los reyes y el nieto de David perdió el reino. And we see the story in the book of Kings, and the grandson of David, he lost kingdom. Porque el hombre escuchó el consejo de otros de su misma edad que no tenían madurez. Because that young man, he listened to the counsel of other folks that were within his same age who were not mature enough. Ahora yo voy a asustar a mi traductor. Now I am going to frighten my translator, Porque el hombre tenía 40 años because that man was 40 years old. y sus consejeros a los que él prefirió escuchar tenían 40 años. And the advisors that he preferred to listen, they were 40 years old as well. Deberían de haber sido ya maduros. They should have had been mature by that time. No quiso escuchar a los ancianos que habían sido consejeros de su padre. He didn't want to listen to the elders who had been the advisors of his father, Sino a los vividores que nunca salieron a la guerra y por But eso eran mal educados. but instead they listened to the lazy men that were in the city that never wanted to go to war, and that's why they were never well educated. Porque en el tiempo de Salomón no se fue nunca a la guerra. Because in Solomon's time, no one ever went to war. Era tanto la cantidad de oro It was the number of gold they had was so abundantly que la plata se tenía como piedras. that silver was held as if they were rocks. Ahora bien, la plata en la Biblia Now then, silver in the Bible es la revelación más poderosa de lo que es la redención. it is the most powerful revelation of what redemption is. Y el que tiene claro que el precio que Jesús pagó fue su sangre, That he who has clear in his mind that the price that Jesus paid was his blood. el oro que va a anhelar es la revelación. Then the gold that he will desire is called revelation. Y la revelación no es hacernos cabezones. And revelation is not for us to become big-headed. La revelación es amor. Revelation is love ¿Qué nos hace crecer en fe? that will make us grow in faith. Yo he visto ministerios bellos, 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 I've seen beautiful, wonderful ministries rodeados de gente que no lo entienden, surrounded by people that do not understand it, rodeados de ancianos que no han madurado en fe.
surrounded by elders who have not matured in faith. Y cuando dicen, haremos tales empresas en el reino, And when they say we will do certain businesses in the kingdom, estos que no crecieron en fe dicen, no se puede, pastor, no se puede. and those that never matured up in faith, their answer would be, no. It cannot be done, Pastor. No, impossible. Aquí en Estados Unidos somos una iglesia de gente indocumentada. Here in the U.S., people say, oh, we are a church full of a bunch of undocumented people. No importa. It does not matter. El brazo de Jehová quiere hacer maravillas y proezas. The arm of the Lord wants to do wonders and miracles. Y ese era el sufrimiento de Pablo para con los de Corinto. And that was the suffering that Paul had for the Corinthian church. 4 cartas les escribió. He wrote 4 letters to them. Y no los hacía reaccionar. And he couldn't make them react. Cuando estudiamos la segunda carta a los Corintios, el último capítulo, When we study the second letter to the Corinthians, the last chapter, él dice, yo sé que llegaré y me pondré a llorar. he says in there, I know that I will come to you and I will be crying. Porque muchos no se han arrepentido de sus pecados. Because many of you have not repented from your sins. Voy a hacer un paréntesis. I'm going to make a parenthesis here. Le voy a contar la historia del segundo libro de los Reyes. Let me tell you the story of the second book of Kings, Capítulo 6 y capítulo 7. chapter 6 and 7. Esta ciudad en Israel llamada Samaria había sido cercada por el enemigo. This city in Israel called Samaria had been surrounded by the enemy. No dejaba entrar comida, no dejaba entrar provisión. No food, no provision was being allowed to enter to the city. Y se levanta la voz de Dios a través del profeta Eliseo. And the voice of the Lord comes a sounding through the mouth of the prophet Elisha. Eliseo significa Dios sigue siendo nuestro Salvador. The meaning of Elisha stands for God continues being our Savior. Y dice, mañana a estas horas 2 medidas de trigo se compran por 1 denario, 3 medidas de cebada se compran por 1 denario. And he says tomorrow, within this time, 2 measures of wheat will be bought for 1 denarii, and then 3 measures of barley will be purchased ¿por cuántos denarios? 1. For another denario. Un príncipe. Now this is a prince. No, hubo un príncipe There was a prince que entraba a la corte, que supuestamente daba consejos. that he would come into court, that apparently he was an advisor. Y le dice al profeta, And he said unto the prophet, ni que Dios abra la ventana de los cielos. I don't even think that God would open the doors of the heavens. Si estamos en una desgracia, Look at us. We are in a crisis. estamos comiendo cabeza de burro y se compra con alto precio. We are eating the head of a donkey and we are purchasing it with a high price. Estamos comiendo estiércol de paloma y se vende por alto precio. We are eating the feces of birds and it's being sold by a high price. Y una mujer mató a su hijo y se lo comió. And look, there was a woman that killed her child and she ate him. Tú dices que se va a vender 2 medidas de harina y 3 medidas de cebada por 2 denaritos. And you're telling me that there will be sold here 2 measures of wheat and 3 measures of barley for 2 coins?
Esto es imposible. Nah, that is impossible. El profeta Eliseo Then the prophet Elisha, se lo queda viendo con la autoridad del cielo. he stared at him with the authority of heaven. Tú lo verás, And he said, you will see it, pero tú no lo comerás. but you will not eat of it. A ti te gusta comer cabeza de burro, estiércol de paloma. Because you enjoy eating the head of a donkey, the feces of a bird. Por eso actúas como alguien tan inmaduro. And this is why you act like someone so immature. Y así fue. Al día siguiente, el tipo en la puerta de Samaria murió pasado por la gente. And that's how it happened. The following day, that guy on the streets of Samaria, he died being stepped upon by people. Si no crecemos, dice el Señor, If we do not grow, says the Lord, otro tomará nuestro lugar. someone else will take our place. Si no sentimos la carga de la obra de Dios, If we do not feel the burden for the work of God, para dejar tanto ocio, to leave aside so much wasted time, y venir a ayunar y a orar con más tiempo, and instead to come and fast and pray with more time, y usar todas las posibilidades para anunciar el Evangelio, and to use all the possibilities or opportunities giving to preach the gospel, otro tomará nuestro lugar. someone else will take your place. El lugar de Corinto lo tomó otro sitio. So then the place that was for Corinthians, someone else took it. Y los de Macedonia, los de Filipos tomaron ese lugar. And the ones from Macedonia, the ones from Philippians, they took that place. Ellos llegaron a ser maduros. They became mature. Leamos el capítulo 6 de Primera de Corintios. And let us read chapter 6 of 1 Corinthians. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? When one of you has a grievance against another, does he dare to go to the law before the unrighteous instead of the saints? ¿Qué es la iglesia realmente? ¿Un grupo de niños malcriados? What is the church in reality? Is it a group of children who are bad-mannered? ¿O es la congregación de los santos? Or is it the congregation of the holy, Donde la mente está renovada y donde las entrañas están limpias. where the mind has been renewed and your loins are clean? Donde las cosas que suceden dentro de la reunión o dentro de la comunidad, ahí se arreglan, se ventilan y nadie le mira una suciedad. Where anything happened within the community, within the gathering of the Christians, anything happens, you deal with it amongst you, and nobody else knows of that stain. Le pongo este ejemplo elemental. Let me give you this elementary example. La niñita tiene 10 años o 12 quizás. That child has 10 or 12 years old. Ya se está poniendo señorita, ya le está cambiando su figura. She is becoming a young lady. Her figure is changing. Ya se está dando cuenta que le gustan los muchachitos y a ella también viene a ser atracción para los varoncitos. Now she's noticing that she's starting to like the young boys, and she's also becoming an attraction for the young guys. Como me dijo una muchachita que yo vi crecer en una de las congregaciones de mis hijos. Like a young lady told me in one of the congregations that I saw her grow in the congregation of my son. Me dijo, Papá Byron, She said to me, Papa Byron, mi hermana acaba de cumplir 15 años. my sister just turned 15 years old. Antes jugaba con muñequitas, ahora quiere jugar con muñequitos. Before she used to
play with Barbies, but now she wants to play with little Kens. Pero en esa familia no le guardan secretos. But in that family, there are no secrets. Este es un ejemplo. This is an example. La muchachita de 12, 13 años todavía se orina en la cama. But this young lady of 12, 13 years old, she's still wetting her bed. ¿Será correcto que sus hermanos se lo cuenten al vecindario? Will it be all right for her brothers to tell all the neighbors that she's wetting the bed? ¿Será correcto que la madre saque a la muchachita de las greñas y la ponga en la puerta de la casa con la sábana mojada? Will it be all right for the mother to pull from the hair that little girl and place her in the front door with that wet sheets to show? En esto serán conocidos que son mis discípulos. In this you will know, that the world will know that you're my disciples. ¿Será correcto que usemos estos medios para hablar de los errores de nuestros hermanos ministros? Will it be all right to use this social media to speak about the mistakes about our ministerial brothers? Usted tiene la respuesta. You have the answer. Si usted no actúa como maduro, ay de ti, iglesia. If you do not act like a mature person, oh, beware of you, church. Que los que te presidan serán muchachos. For those that will go after you, they will be young men. Comedores de carne, bebedores de vino, soñolientos como ese Roboam que conté. Meat eaters, wine drinkers, dreamers, like that Roboam that I told you about. Ese perdió el reino. He lost his kingship. Esos vividores que estaban con él no pudieron seguir siendo vividores. Those lazy bums that were living with him, they continue being lazy bums. Se supone que la congregación es de gente santa. We ought to know that in the congregation there will be godly people, Gente que se parece a Jesús. people that will look like Jesus. ¿Qué hizo Jesús cuando le tiraron enfrente a la mujer adúltera? What did Jesus do when that adultery woman was placed before him? ¿Qué hizo Jesús cuando estaba en la casa del fariseo? What did Jesus do when he was in the house of that Pharisee? Y entró la mujer prostituta del pueblo y detrás de sus pies empezó a lavarle los pies. And that prostitute woman of the people of the town came in, and right behind him, she bowed down and started to wash his feet. ¿Haría esto Jesús? ¡No me toque! Did Jesus probably just all of a sudden jumped up and said, "Do not touch me"? Estuve en cierto país, en cierta ciudad, y Silvita estuvo conmigo. I was in a certain country, in a certain city, and my wife Silvita was with me. Estábamos sentados varios ministros. And we were sitting down, various ministers. Habíamos terminado la reunión. We had ended our meeting. Y uno de los señores de ese pueblo, dueño de un lindo restaurante, And one of the lords of that village, owner of a restaurant, quiso comer con nosotros. he had a desire to eat with us. Y lo invité a la mesa, véngase. So I invited him to our table and I said, come, sit with us. Yo soy profeta por la misericordia de Dios. I am a prophet by the mercy of God. Yo sabía que él era homosexual. So I knew he was a homosexual. No estoy aplaudiendo que se cometa el pecado de homosexualismo. I am not applauding for the homosexual sin to be committed. Estoy diciendo que I era am un ser saying- humano. I'm saying that he was a human being, Alguien que nunca había ido a una iglesia. someone who had never been to a church, Quería comer con nosotros. and he wanted to eat with us. Le dije, siéntese cerca de So I mí. said, please sit down right next to me. Los demás apartaron las sillas, algunos que estaban cerca de él, al otro extremo. Everyone else, they staggered, they set aside their chairs, they went to the other extreme all of a sudden.
se miraban de un lado de la mesa al otro lado de la mesa con ojos. ¿Qué hacemos con este homosexual en la mesa? They were looking at each other with eyes of surprise, like thinking, what are we going to do with this homosexual in our table? ¿Quién les va a predicar el evangelio? So then, who will preach the gospel to them? ¿Quién les va a decir que hay un camino mejor? Who will say to them that there is a better way? ¿Usted ha estudiado Mateo capítulo 9? Have you studied Matthew chapter 9? Usted sabe que los hipócritas religiosos eran los que condenaban a Jesús. Do you know that the religious hypocrites were the ones condemning Jesus? Porque él estaba sentado a la mesa con los publicanos. Because he was sitting at the table with the Republicans. No republicans, publicanos. With the accountants. Oh my God. Oh, Dios mío. Es que es el tiempo. This is the time. Amados, nos My urge beloved, crecer. it is necessary for us to grow. Esa es la oración de Efesios capítulo 3 cuando lo estudiemos profundamente. And that is the prayer of Ephesians chapter 3 when we get to study it in detail. Aquí Pablo está lejos de Corinto, aquella iglesia que vio nacer con la esperanza divina de que iba a usar el lugar geográfico clave para llenar del evangelio el mundo conocido de aquel entonces. Here Paul, he had the hope that church was going to arise one day and mature up and see it to grow and preach the gospel with which he one day witnessed that she was birthed. Y le llegan las noticias, se están peleando, se están yendo a los tribunales y se están quitando las cosas. And he received the news. They are fighting amongst each other. They are going to courts and they are fighting for their assets. ¿Cómo se sentiría la muchachita de 15, 14 años que la madre le empuja la puerta con la sábana llena de miados? How did that 15-year-old girl would feel that mom would give her the sheets wet from urine and to show everybody? Hace falta que Dios, su piedad, nos haga crecer como padres. We need God's goodness to help us grow as fathers. Un padre nunca cuenta de qué color era el excremento del niño. The father never will tell what color was the stercol of his son. Padre cubre multitud de fallas. A father covers multitudes of mistakes. Dice el versículo número 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Or do you not know that the saints will judge the world? And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Do you not know that we are to judge angels? How much more than matters pertaining to this life? Ponga mucha atención, Listen carefully, porque aquí va a hablar de dos misterios. for here he's going to speak about two mysteries Que estaban antes ocultos, pero que ahora se dan a conocer. that before they were hidden, but now they are made known. Los que en la iglesia lleguen a madurar para llegar a una vida de santidad práctica. Those that within the church, they get to mature in order to be able to reach a life of practical holiness. Juzgarán las naciones en el tiempo del juicio.
They will judge the nations in the day of judgment. Y los que crezcan más And those that grow even more juzgarán a los ángeles que se rebelaron con Luzbel. they will judge the angels that rebelled against Lucifer. Estaremos con el Señor teniendo ese divino privilegio. We will be with the Lord having that divine privilege. El que tiene la revelación clara He who has a clear revelation se disciplina más. disciplines himself more. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? So if you have such cases, why do you lay them before those who have no standing in the church? La iglesia debería ser gente tan santa, tan madura, ocupada en la gran obra de Dios, The church ought to have people very holy, very mature, that are occupied in the work of God, como Eliseo estaba ocupado en la obra de Dios. as Elisha was occupied in the work of God. Qué cositas así pequeñas. Los menos maduros deberían tener la capacidad de deliberar. That in little trivial cases, the less mature should have the capacity to be able to judge. ¿Sí? Yes, La iglesia tiene una gran misión en la tierra. the church carries a great mission in earth. Se lo voy a tener que decir claro. I'm going to have to say it clearly to you. En muchas de nuestras naciones hay tantos conflictos In many of our nations, there are so many conflicts porque la iglesia que vive en esas naciones está muy niña. because the church that dwells in the midst of those nations is childish. Se lo voy a poner en un ejemplo que yo viví. Let me tell you in an example that I lived. El señor traductor nació en Guatemala. Your translator that you're listening to was born in Guatemala. Yo nací en Guatemala. I lived in Guatemala. En la década de los 60 para los 80, la guerrilla en Guatemala hizo estragos terribles. In the 60s to 70s decade, the guerrilla, they did a lot of harm in Guatemala. Cosas muy terribles. Very terrible things. Dios nos llevó un profeta ancianito de origen inglés. And the Lord brought to us an elderly prophet who was an Englishman. Era un señor muy anciano, un hombre de Dios. He was an elderly man by now, a man of God. Juntó a la iglesia. He gathered the church. Estoy hablando de liderazgos importantes. I'm talking about very important leadership back then. Y dijo, si ustedes, la iglesia, siguen actuando con tantas divisiones, And he said to all, if you as the church, you're still acting with so much divisions, el problema de la guerrilla va a seguir haciendo estragos en esta nación. that problem of guerrilla will continue doing lots of harm in the nation. Pero si ustedes se humillan y viven como el diseño del libro de Primera de Corintios 12, But if you humble yourselves and you start living within the design as 1 of Corinthians chapter 12, Efesios capítulo 4, Ephesians chapter 4, ustedes mirarán cómo el poder de Dios va a obrar sobre la guerrilla. then you will see how the power of God will work above guerrilla. Muchos ministros se reconciliaron, movimientos cristianos se reconciliaron, genuinamente nacidos de nuevo, se reconciliaron. Many ministers reconcile amongst themselves. Many other movements reconcile among themselves. Genuinely, they did. Y Dios se encargó de la guerrilla. And then the Lord, he worked on the problem of the guerrilla. Algunas otras cosas que también profetizó, se las voy a decir. There were many other things that he also prophesied. I'll probably share them with you then.
Agarró un billete del país de Guatemala, He took one of the money bills of Guatemala y dijo, mire, su moneda está ofrecida a ídolos mayas. and then he said, well, then he took currency and he said, look, your currency has been an offering to the Mayan gods. Y eso es aberración ante el Señor. And that is a curse before God. Dios eso lo aborrece. The Lord despises that. Hay que pedirle perdón a Dios por esto. We have to ask the Lord forgiveness for this. Yo no sé si otra gente lo hizo, I have no idea if other people did it, pero yo sí lo hice. but I did do it at that time. Con 4 de mis hijos ministeriales de Guatemala, por muchas horas y por muchos días ayunamos y oramos. With 4 of my ministerial sons in Guatemala, we fasted and prayed for many days. Y le pedimos perdón a Dios. And we asked the Lord forgiveness. Y el resultado fue que nuestras finanzas cambiaron. And the result, the outcome of that was that our finances changed. Ay de ti, tierra. Oh, woe to you, land. Que las iglesias que tienes dentro de tus ciudades siguen siendo niñas. That the cities that you continue having within your cities, they continue being childish. El profeta dice, ay del vientre pequeño, enfermizo, dice. The prophet says, woe to the sick womb Y de los pechos enjutos. and of No tiene pechos. the woman that has no breasts. Tengo una hermana pequeña, dice el Cantar de los Cantares, I have a young sister, says the Song of Songs. que no tiene pechos. I have a sister that has no breasts. ¿Qué haré con ella? What shall I do with her? Está inmadura. She is immature. Y si Dios se agrada de nosotros, If the Lord is pleased of us, se agrada del presbiterio de multimedia, and if he is pleased with the multimedia presbytery, si se agrada del presbiterio de traducción, and if he's pleased with the translation presbytery, si se agrada del ministerio de intercesión y guerra espiritual, and if he's pleased with the intercession and spiritual warfare presbytery, si se agrada del presbiterio de traslación, de escritura, ¿cómo se dice, Marvin? de Cuando publicidad, se hacen libros de los mensajes. media, No, cuando un mensaje se hace un libro, publicidad, publishing, no, pues se agarra un mensaje y se hace un libro de ese mensaje. Tiene un nombre. no se me viene. No es traducción, traslación. Okay. No, ¿Cuál no será, se me, Dios mío? Bueno, no se me. no si se se me- agrada del presbiterio de mis hijos primogénitos, If he is pleased with the ministry of my firstborn children, trabajaremos con todo el anhelo we will work with all the desire para levantarle a Dios una generación de gente madura, to be able to raise before the Lord a generation of mature people, que sepa soportar el agravio, that they will know how to bear with wounds, esté preparada cuando venga el galardón en la eternidad de juzgar ángeles. that they will be prepared for when the reward comes to be given, the reward of being able to judge angels. Véngase al verso 6, pasémonos el 5 porque básicamente lo expliqué.
Let's look at verse 6 because 5 I practically explained it. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. But brothers goes to law against brother, and that before unbelievers. Y entonces en los tribunales corintos tenían un concepto tan bajo de los creyentes. And so then the courts of the Corinths, they had a very low concept of the believers. No les daban deseos a estos de convertirse al Señor. They had no desire to convert to the Lord. Les dice el versículo 7, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? And so he says in verse 7, to have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Why not rather suffer the wrong? Why not rather be defrauded? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. But you yourselves do wrong, and you defraud even your own brothers. Llegó a tal grado la inmadurez que no llegaron a comprender el pacto de hermanos. Immaturity was in such a great level that they didn't understand the covenant of brothers. Somos familia. We are a family. Somos hijos del mismo Padre. We are children of the same Father. Somos salvos por el mismo Señor. We are saved by the same Lord. Estamos llenos del mismísimo Santísimo Espíritu de Dios. We are filled with the same Holy Spirit of God. Para que anhelemos vivir una vida superlativa o mejor. For us to live a better lifestyle. La casa dividida no prevalece. A house that is divided will not prevail. El reino dividido no conquista. The divided kingship will not conquer. El que desea hacernos daño es Satanás. He who desires to hurt us is Satan. Por eso en Efesios capítulo 6 dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. This is why Ephesians 6 says, our battle is not against flesh or blood. No es tan solo esa cuñada que te hace la vida difícil. No. It is not just about that sister-in-law that is making your life difficult. Hay espíritus inmundos que quieren utilizarla para que tú caigas en la trampa. There are immune evil spirits that wants to use her so that you might fall in the trap. Por eso el mandamiento, no sugerencia, mandamiento. And this is why the commandment, not the suggestion, the commandment. Perdona como tú fuiste perdonado. Forgive as you were forgiven. Perdona. Forgive. Y cuando alguien te difame, cuando alguien te persiga, cuando alguien desea hacerte daño, ora por él. And when someone slanders you, and when someone stalks you in order to hurt you, pray for him instead. El ejemplo maravillosísimo es Jesús en la cruz. The marvelous example is Jesus on the cross. Nadie ha sufrido jamás como él. No one has ever suffered, ever, as he did. Pero una de sus 7 exclamaciones en la cruz fue, Padre, perdónalos. But one of the 7 cry outs on the cross that he made was, Father, forgive them, for they know not what they do. El Señor dice en su palabra, al que venciere, yo haré que se siente conmigo en mi trono. The Lord says in his word, he who conquers, he who is a conqueror, I will make him sit on my throne. ¿Para qué se va a sentar en el trono? For what reason will he sit on the throne? Para juzgar el mundo con él y para juzgar a los ángeles con él.
to judge the world with him and to judge angels with him. Y hay en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, la gran historia, la gran revelación And there you find in the book of Acts chapter 7, the great story, the great revelation de un hombre llamado Esteban. of a man called Stephen. Esteban quiere decir corona. Stephen, its meaning is a crown. Y corona de los padres son sus hijos sabios. And as a crown for the parents are their wise children. Que cuando vino una murmuración en la iglesia, él con otros 6 no era murmurador. That when murmuration came around the church, he and other 6 were not slanderers. No era chismoso. He wasn't a gossiper. No quería mostrar la desnudez de un ministro o de alguien. He didn't want to show the nakedness of a minister or someone. Seguía guardando su buen testimonio. He continued keeping his good testimony. Seguía estando lleno del Espíritu Santo. He continued being full of the Holy Spirit. Y entonces fue investido como uno de los servidores en la iglesia. So then he was invested as one of the servers of the church. Los 12 apóstoles pusieron sus manos sobre él. All the 12 apostles, they laid hands upon him. En otras palabras, tuvo 12 mantos sobre su vida. In other words, he was wearing 12 mantles upon his life. Empezó a realizar su ministerio. He began to realize his ministry. Enseñaba como poca gente ha enseñado. He was teaching like not so many people has taught. El mensaje más largo en el libro de los Hechos lo predicó él. The longest message in the book of Acts was preached by Stephen. Lo infamaron, lo calumniaron, lo juzgaron a la muerte. He was he was done wrong, he was slandered, he was taken to death. Y cuando le están apedreando con grandes rocas, And when they are stoning him with big rocks, no maldijo a Israel. he never cursed at Israel. Él era israelita. He was an Israelite. No maldijo a los líderes de religiosos. He never cursed at religious leaders. Él dijo, perdónalos, no les imputes este pecado. Instead, he said, Lord, forgive them. Do not take account of their sin. Y entonces dice la Biblia que alzando los ojos vio a Jesús de pie. And so then the Bible says that as he lifted up his eyes, he saw Jesus standing up. La edición Peshitta es mucho más linda que las otras ediciones. This one translation of Peshitta from Aramaic to Spanish, it is a beautiful translation more than other translations. Porque está más apegada al original. Because it is more attached to the original language. Vio al Señor de pie con sus brazos estirados diciéndole, tú venciste. Aquí está mi trono. And it says that he saw the Lord with his extended hands standing up and saying, you were victorious. And this is why you will sit right here. ¿No sabéis que los santos van a juzgar al mundo y a los ángeles? Do you not know that the holy people will judge the world and the angels? ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no prefieren ser defraudados? Then why don't you suffer more? Why don't you rather be defrauded? Si el que quiere vivir santa, justa y piamente va a ser perseguido, va a ser sufrido. For he who wants to live a godly life with peace, he will be persecuted. Luego, más adelante, usted lo va a ver, que Pablo habla de las comidas y del vientre. Then further on, more ahead, you'll notice that Paul speaks about food and your stomach. Y de repente se pone en el tema de la fornicación.
And then all of a sudden he switches to the topic of fornication. Y dice, el que fornica con una ramera está pecando contra su propio cuerpo. And he says, whoever fornicates with a prostitute, he is sinning with his own body. Así que las niñerías So then childish things, nos puede llevar a perder el blanco, it can make us lose the target. que se burlen los impíos, Let the ungodly mock, nos puede llevar a la glotonería, and that can take us to gluttony. a las borracheras It could take us to being a drunkard, y nos puede llevar al degenerio sexual. and it could take us to sexual perversion. Pero en el nombre de Jesús nos paramos en este día delante de Dios. But in the name of Jesus, we stand today before God, Le pedimos misericordia and we ask for his mercy, y que su sueño se realice en nosotros and that his dream will realize, become in us, hasta que Cristo sea formado en nosotros. until Christ is fully formed in us. Porque si seguimos niños, For if we continue being as children, Pablo dice que lo quiero llevar al versículo, Paul says, let me take you to this verse. verso 9. Verse 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, Do not be deceived, neither the sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. El reino de Dios entre nosotros está. The kingdom of God is within our midst. El reino de Dios es poder, The kingdom of God is power, multitud de sabiduría, lots and multitudes of wisdom, vida en abundancia. life in abundance. Lo voy a decir para que se ría mi intérprete. I'm going to say this so that my interpreter would laugh. 7 ríos que correrán de nosotros. There will be 7 rivers that will flow from us. Es una vida gloriosa, This is a glorious life, no para los carnales. not for the carnal. Ellos olvidan el valor de su salvación. They forget the value of their salvation, Y pueden volver a cometer esos mismos errores. and they can come back and commit those same mistakes, Porque son niños carnales y fluctuantes. for they are childish, carnal, and fluctuant. Vamos a ir terminando en el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. And we will be ending with verse 11. And such were some of you, but you have been washed, you have been sanctified, you have been justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Terminaremos de esta manera. We will end this way. Levantaremos nuestra mano derecha. Let's lift up our right hands Confesaremos con el corazón más que con la boca. and let us confess with the heart more than with our mouth. Enseña mis manos a la batalla, Señor. Teach my hands to fight the battle, Lord. Enseña mis dedos a la guerra, Dios.
Teach my fingers to fight the wars, Lord. Por amor a tu nombre, sigue tratando conmigo. For the love of your name, continue working in me, Lord. Quiero ser un buen soldado I want to be a good soldier que no traiciona a su ejército. that does not commit treason to his own army. Quiero ser un buen sacerdote I want to be a good priest que enseña tu palabra a los demás, that teaches your word to all others, porque la vive. for he lives it. Quiero llegar a ser un anciano, I want to become an elderly man one day, que mi vida sea un ejemplo de los fieles. that my life will become an example to the faithful ones. Yo bendigo sus vidas, mis amados, I bless your lives, my beloved, y profetizo que la mano de Dios, and I prophesy that the hand of God que está revelada en Jeremías 18, that is revealed in Jeremiah 18 hace de usted una vasija mejor. will make of you a better vessel. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, siempre y cuando usted se arrepienta y sea moldeable. as long as you repent and you are teachable. Hasta mañana. We'll see you tomorrow again. Ya meditamos en la palabra de Dios. Este fue un estudio bíblico de las 14 epístolas del apóstol Pablo, con la explicación revelada por el Espíritu Santo en boca del apóstol Dr. Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Te esperamos en nuestra próxima emisión.